habati rongo ukatibu aibu ndo shawiri Sikoza sikona Mungu bali kweli so uoza Mungu Shombu ya linda shehija Ito hale shimla wa hahumiwa Alihindu shatina sitara Uzimu fungizo ndonzia Kasi ujipua nezindodoleo Urashawiri na mgungizo nziro Malitike ajali mwasitara Tamasikini uyeshine dunia Washilizi watukufu herado galer salama na amani juu yanyu mpango wa hatu ikaundu mkohu ishilia ina mfumbili wakati nda unuwo nuandrika o duadungu ufanyo mpango unu onsi pia wa sulinga wabanu na singa joka ya haina mpango namna ikaundu rautayarisha si ekesa kumino mjai kamiliha si umtekelezizani etarifa habari haluwa kikomor kawa yotekelezi wane mwanama mesmer nami ridunge yabo hata bosa 12 zedaka 15 zedaka mingo miraru za mwando izoza hemu joka halalikiwa zedakika mingo miraru za mwiso doriko ujadiliana ezajiro harumo mpango hau wandu walobo onzeri waruhusu wapara ili wapartisipa harumo mpango na singaritao sama uka M2000 rakaniyonga wandu ikawa watsaha wapare harumo haze studio za hatu mani mwanyasi mwaju okwambani wandu wenji wakanza pare telefoni keja suwa keja kaujusiwa suwa keja kaukiri ngaritao sama upande huwa kangarujwa kazi nuzombo za mtu abungi abo uliawana ngamjua ukaya ulihondo wakati lono ndo mwambia ni ukaya ngamjua ukaya zinde ze mbili za kazabaki abungeti habari zijawe mashughuli wandu kwa jasaza hamande heli mzijua ukaya ekaitsokaya etumika bili wandu aktive mashughuli ili wajajwa ubaki tranquili shamfikiru kabla hondo wakati lono ngabo wandu ikawo wafaze juba na nazenkandu wazitao matirwarani kazi na umri harimo mabisi ukazitawa haukaya ulawana ne izori zijuao dokaya mashulajo kandu ya bira haruma samedi dimashino na samedi dimashijao na humambiani wananyasi ikao ndo wakaufanya mashule siku jana wananyasi dina nemrumsha hae madam halwa ngwabeshelea wandu ikao washughuliha he shughuliha ikao wakani siku jana kaulo zamana abunge wonde jirani wangu lazima nimjiloza deni wa Mwenyezi Mungu ajailia mashughulia bila salam abunge abo no wananyasi wa ile swala mwali wahimiliando shughuli hiyo yende namna ikaundo ya lazimu namrikao hendo harimo mashughulia yao kajajitwa abunge abo ulana nizo joka lozaribe haba no swalelo ulawana nizo kahambishiha rikao fikiri ukaya haina namna onsi pia kaitsokaya abantu ngasina invite rahakajaru waswili abunge yabo ngarjo nikawa wananyasi walobani mru yaji presente kwa waswili ban ngarje njo harmo mpango wa kawaida ikawa ndo utayarisha shando utumwambia ni ukaya undo mwizi walazimu bakeze baraka wandu wajovuna ze baraka bao nusu ngwa ukaya kairimru avumeshonga sha wopande izoza haina Mungu aka ndo mwiza kablazimu ndo tutubia ndo washelea uka Ramadhani tiyo sha ngarijua ukabora unura komor yemidezo irenge wandu kwa tusaza
na izo zonzi pia izo sindizo osila mwamba sha ngarijwa uka haina mrungene zahe wala kabatujo hukumlane na mru ne mru mshahe kwa na hukumla bamwija kadhalika na mru usojonja yabo ile jumba ikaundo yali waha abunge abo sikabatujo kaubaha sababu mrajina abunge abo ni mrungene nafasi ya hamba hizo anza wafanye zanza sha almuradi kanza tekeleze banuka rihuru taarifa banuka mufti akbar hakana wandu ikawa kahunu mjini wakakinyume na fikra zahe wandu wao waisa wafanya masulaha naona mufti akbar atabapangiha programu wajende si wabamwijano wandu ikawa wakakinyume na mufti isuliyo ifanyishiha rihundu taarifa hiyo lazima litekeleze abonge wananyasi kaundu wa waswili ngarwani kawa mrongo ili wajitekeleze ukaya wahisa wa waswili mwenyasi gigi usikwalelo inu haritawa ngo harumaze studio shakairi haye namna mpango ikaundu joka endelea sisi ulama halanika au si ujwa ukaso nsipia abunge abo mwana mesmer amuni kwa mrongo au mrejezo au studio Leonga mshukurio. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'émission en comorienne de Radio Galère de 16h30 à 18h. Disons qu'en info générale, nous annonçons que dans 2 semaines va avoir lieu le début du mois de Ramadan et que cette période-là pour la communauté est une période très intense où les activités festives se mettent en veille et va durer un mois pieux où dans la communauté c'est le Ramadan qui va être mis à l'honneur. Nous annonçons aussi des événements du pays et des événements d'ici où on raconte que en cette période, disons, qui devient une période pieuse, dans la communauté, des gens se réconcilient, notamment les différentes franges, les différentes tendances qui existent au sein de la communauté en ce qui concerne le moufti et les autres croyants. Donc, qu'une unité s'est trouvée et que nous allons vers donc une bonne solution unitaire de la communauté autour du moufti. D'autres événements seront détaillés à la suite du journal et on vous donnera donc les autres éléments. Mais d'ores et déjà, j'annonce l'hommage qui a eu lieu hier pour Salim Hatub, un grand hommage qui s'est fait à l'espace Julien durant toute l'après-midi et jusqu'à 3h, 4h du matin. Et donc beaucoup de témoignages, beaucoup d'émotions et beaucoup de partage et d'unité s'est fait autour de Salim Hatub. Et donc ceux qui ont été là ont pu voir combien Salim Hatub était un grand homme et combien il a pesé, aussi bien pour la communauté qu'au-delà de la communauté, au niveau de la France et au niveau international. Voilà, nous allons revenir à l'émission en comorien, donc je laisse la parole aux collègues qui sont de l'autre côté. Merci Guigui pour cette longue présentation. Je rappelle que vous êtes sur Radio Galère 88.4 en FM. Vous pouvez aussi nous contacter sur le 04 91 08 28 10 ou 04 91 08 28 15. Vous pouvez aussi nous suivre sur le web www.radiogalère.org. Voilà, une petite pause musicale avant de basculer le micro sur l'autre côté.
dada ili nawe nsi makini upando lani jalili. Oui, mais j'espère que tout le monde va bien, hein, puisque ce week-end, il y a eu 2 événements majeurs, notamment l'arrivée du gouverneur Zilali, gouverneur de l'île d'Engazia, M. Minibarak, qui a fait un passage bref ici à Marseille. Et oui, Mesmer, si tu ne le savais pas. Il est passé à Marseille, mais inaperçu, puisque personne ne l'a vu. Comme ça se passe d'habitude, puisque ces gens-là, quand ils arrivent, ils sont reçus par certains notables de la communauté qu'ils essayent justement de les cacher et de ne pas le voir. Et après, il s'est rendu à Nice, lequel je crois qu'il y a moins de 6 mois, ça fait son 2e voyage. Donc, il continue toujours à mener ces délégations, desquelles ils viennent ici, on ne sait même pas pourquoi, sans compter les à côté, puisque ça coûte énormément d'argent au pays, et deuxième événement, un événement qui était inaperçu, puisque la sélection comorienne de foot, puisque M. Mesmer Marouf, il est là, il est notre commentateur qui a été envoyé au stade d'Aubagne, qui a commenté cette rencontre. Cette rencontre, pour moi, je ne sais pas, mais bon, Mesmer, il est très très bien placé pour expliquer ce match catastrophique, puisque c'est une équipe nationale qui a rencontré une équipe de CFA, c'est l'équivalent de la 4e ou de la 5e division. Donc, je laisse la parole à M. Marouf justement pour pouvoir nous éclaircir un tout petit peu sur cette rencontre. Et maintenant, pour ce qui concerne le gouverneur Minibaraka aussi, Seth Bakar aussi pourra peut-être dire une chose là-dessus, parce que je trouve quand même que c'est des événements majeurs qui sont passés ce week-end, que personne est resté essentiel, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, M. Marouf. Mesmer Marouf, Mbongo unawawe. Marhaba menji mimize fikira yali ya zambavanu ya ukaya emachinu ibiri catastrophique ntsina mina haukai kando nzarangalie harmona zijana 19 ikaundo watsaulwa wa juada fia biramu ya Comore yemfomonti jau harmainti ya Burkina Faso husuze phase éliminatoire za Coupe d'Afrique des Nations wanana zijana ikaungo watsabao harma libera la Europa uinjini hao ngwatsabao harma championnat cha Faransa na ngwatsabao harma championnat cha CFA. Abangele wino jana wa Comore wakufanya match amicali na unaona nyao wa ekipe ya Auban ikao la plupart ya hema joueur ya Comore ngwatsaba ho CFA na hune ekipe ya Auban ni ekipe ya CFA yaboze niveau za hao ngizo sawa haizo jana wa Comore washinde ekipe ya CFA agol dima kwa tabite ne kardon zarangalie banu machino inu match ya preparation aukaya match ya Comore ne Burkina Faso husuze phase éliminatoire ngiwe mfomonti harma omjwa gadugu yo Burkina Faso haizo entraîneur wa ekipe ya Comore hapara watsabohaji wa ekipe ya Comore ikaundo watabo harmale bara la Europa rangola Faransa na nazentin rajina wajahunu rangude mwizine abangengo harma mitwala ya ujantrene wakauta wafanye machi ya kiwanzani na unakipu ili wabimise ujuzi wao abange mimi tikabo ukaya Mwanyasi Yusuf Ali Bura dhamana jimla wahe radio RSM 13 hanipara rikao komante machino anziaza direct amjusbitina buka le bakela mwado wanajana wa Comore wauni sa ujuzi jome jadid kiasika walata ukazi wa mbosiza timu 12 wa domine ekipe ya Auban na holi honde mahadisi rafani na sina entraîneur wa ekipe ya Comore haunisa kwa wanajana wakaura harma le bakela mwado wande ma titulaire indiscutable ikaundo wajiko balia iberamu ya Comore yemfomoti jau iho wagadugu Burkina Faso ama ho wakauzuba harma le bakela bili sabuzi wakati kaujaka mwema shangarjo ya ukaya abanu haini kipu ituhane ma titulaire nana ema reserve wazuba harma le bakela bili zokoli kwa jakana zila jitihadi nana ze ukazi hamade le bakela mwado ama honga mjosbiti nabuka holi hondo wanajana wanu watsabu harma zindama zitabozino wakati kabo ngwa aboto amaya uhusuye Comore ya leo na maudu arditse na tujuanzani yoni semba bawa irishida ya ukaharma wanajana 19 wanu warengwa mnajana mzima basi nde yarengwa ikaungu tsabu harma seleksio ya Comore la Catus ikawa ni goli wa ekipe ya Volcan Club ama huwa bakiabo warengwa hunu Faransa ngabo watsabu ho Angleterre ngabo watsabu ho Grèce ngabo watsabu ho Suède abange banuzambao ngwajore bisimila hawasuli harma omjo wagadugu yo Burkina Faso ne match jokandela yo wagadugu holi honde zabara razparisa ngejondela bo sa handa za masihu haizo Mwanyasi Yusuf Ali Bura wa radio RSM 13 hanabauka ekazi na fazibuha ngarjo dunga ze machino hanzia za direct ikake jabuha yabungarjo idunga hanzia za internet haukaya FIFA ngwajori judiza babo na babo zinatija inamna ikaudeza jokandela informatija yo wagadugu manama adi. Ben, moi, je voudrais aussi rajouter une chose, puisqu'en ce moment, on parle beaucoup pour ce qui concerne la finance, puisque financièrement, M. Marouf, ça va très très mal, puisqu'on voit sur les réseaux sociaux qu'ils font appel à des organismes privés, justement, pour venir les aider financièrement.
Comment tu vois tout ça, M. Marouf? Mfumrarakanio tika harma radio RSM 13 rikau hadisi na sina entraîneur wa ekipu ya Komor Amir Abdou wame binafsi timu zisale swala lino ya ukaya déplacement mandainu harma omjwa Gadugu yo Burkina Faso nganzo mapesa ya tumashashi ye halambi ukaya ndongo hamadizo izo zibaki harma federation nana Amir ikaundi adhaminishi wa zabarizo haizo uskwa juzi harma omjwa Oban tishindi tifanya mahadisi ili hautani jwele swala lino tijibulwa ne kabla nzarangalie omando wa hinsa wazinu holiho ndi sharia shahele bara la kiafrika husu mpira wa mdu warusuka ekakipunga ideplace o ya tsabu ya l'extérieur yabo ila kipika ondo wa receve do wa rengawe loteli wa walibia shahula abange ila anti wafanya déplacement haizo entia Burkina Faso wandi wakubaliza ndogozinu ama huye dernière minute warudi watu wa ndogozinu abange pano pasa ino e charge ibaki ya Komor e fédération ya Komor ya mpira wa mdu ngio obligé walibie wanajana wanu 19 ina wili tibahi uende wa taishi zeloteli nana ishahula wajuka ula harma entia Burkina Faso na ulio hadar razipari sange mkincha ukaya vanuzambao ngabo nusu ya wa Komor wasaidia le kongomani la mpira wa mdula Komor nana nge mkincha yoka e raisi wa jamhuri hawa prometeo kangu wasaidia no ili ye réponse ya dernière minute ya entia Burkina Faso ititongese ekipu ya Komor kakaende ya wanilia e beramu ya Komor iho Burkina Faso. Alors Mesmer, comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'a qu'un seul joueur qui arrive des Comores directement à Mesmer Marouf? C'est qu'il y a un problème là-dedans. Il faut de temps en temps dire les choses en face parce que une fédération harmalis walalini utishinditi uzisa ikado nzarangalie wafanya kusudi au katika ikado nzarangalie WhatsApp haji wa Komor wa WhatsApp harmali bara la Europa ngona ujuzi jome haona wanajana WhatsApp harma enti ya Komor arditena au niveau ya finance ikando nzarangalie WhatsApp haji wa hatu 16 wanu ikawa dorengwa harma enti ya Komor wafanya msafara rangu Komor hata Burkina Faso ngaijo kutea le kungumanyo la mpira wa mdu share nekado nzarangalie ika wandorenge avion vanu harma renseignement rasparis angam kincha ukaya billet d'avion ika wirenga harma Air Tunis nguirengo ha 500 euro angala ikangwanzo ulawe Komor wende Burkina Faso waza ali kando nzarangali abonge hautarangali ngebidiu real nike wananyasi WhatsApp hao hunu Faransa e bahati holi hongo una ujuzi jome WhatsApp harma championnat cha Europa tibahi au niveau ya finance ngajori jilia hu hafifi ilirti gaspiller ma pesa menjirto na mwana mali Taufik. Eh ben moi en tout cas dernière parole que je dis pour moi à mon avis c'est mal barré monsieur Maro puisqu'on sait très bien que tous les joueurs évoluent en France ce sont tous des jeunes enfin je dis pas des jeunes joueurs c'est puisque c'est des joueurs quand même qui évoluent dans des clubs professionnels depuis plusieurs années ces joueurs là ils n'ont pas à percer au niveau international puisque ces joueurs-là, ce sont des joueurs qui évoluent à Evian-Tenor-Gaillard. On le sait très bien comment ils sont classés, Evian-Tenor-Gaillard. Donc, quand tout à l'heure tu me dis il y a de l'avenir, à mon avis, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi puisqu'on sait très bien que ces jeunes joueurs-là, ils évoluent dans des petites équipes. Ces petites équipes-là, à mon avis, ça va rester toujours en dessous entre la dernière, la 14e, la 15e, la 16e place. Donc, je pense quand même qu'on voudrait plutôt mettre le paquet sur les joueurs plutôt qui se trouvent au pays parce que je pense qu'à mon avis, c'est là-bas où il y a l'avenir, puisqu'on sait très bien que ces joueurs-là, aujourd'hui, s'ils acceptent de jouer en équipe nationale, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir en équipe nationale française, puisqu'on sait très bien que ce sont tous des jeunes d'origine française, enfin des jeunes français d'origine comorienne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui acceptent d'évoluer dans cette équipe nationale. Donc moi j'aurais aimé plutôt regarder plutôt l'avenir vers le Comore, puisque pour qu'on puisse justement avoir un championnat assez relevé, puisque ce championnat est très 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 faible, parce qu'aujourd'hui si ces jeunes-là acceptent de faire de faire partie de l'équipe nationale, c'est parce que ils n'ont pas beaucoup d'avenir, surtout pour ce qui concerne l'équipe nationale. Oui, justement sur cette question de sport, justement il y a un auditeur qui nous appelle de Lyon, qui souhaitait, une auditrice pardon, qui nous appelle de Lyon, qui souhaitait justement entrer sur la discussion que nous avons entamée là, et voilà, on va écouter sa version des faits. Oui, on vous écoute, vous qui êtes sur les antennes. Vous qui êtes au téléphone. Oui. Mpula Fatima mlinga milioni watu fungoni alafu raisonnement Mesmer déjà pour Mesmer que tout ça rido ngalia il faut pas qu'on voit petit sidama kana kerenge majorité le Komori et de revenir chéri au Komori ata Wagadugu parce que kerenge joueur mo le Komori rimba Wagadugu nder gagner match ngadona pesa menjira hana ya orar de bie wa ve hukumina shenda. C'est pas parce que walo France walo hunu fasa ngo
wahodari mana waranga warende wagadugu no eke komoringa walo mahodari il faut sacrifier walo sefahunu renge walo ma komori et Kadavri tena pour aller aussi en fait on est au début d'une histoire donc il faut pas trop dénigrer l'équipe Hatu parce que il faut que on y il faut repousser et c'est vrai que l'équipe nationale Hatu il fait un match amical dans au bagne certes parce que c'est quand on a chance on a équipe on doit faire un match d'asnao mais ça ne veut pas dire que quand a mérité victoire voilà, nous allons raconter un avec et en dernière chose, na renso mise na fédération, vira, za blateri, kana sina voix compter warma e FIFA, ma pesanjia, la blateri de Comori, Josie Platine de Comori, donc on voit quelque chose. Donc il y a l'argent qui rentre pour nous, c'est pas parce qu'un jour on va voir Moni Baraka Fanya Shekar, l'équipe nationale, qui l'a bekana, on doit assurer que puis rohe, na katushi daroni chamanje Comori, que ça va nous faire avancer. Il faut que les choses bougent, il faut que vous, les journalistes, vous qui parlez à la radio tous les jours, arrivez à dire les choses ouvertement, sans se cacher, comment dire, sans prendre parti de qui que ce soit. Il dit on doit pas avancer. Voilà, c'était mon opinion, j'avais envie de le dire. Il faut qu'on croie à notre équipe, mais il faut qu'on croie aussi qu'au Comores, il y a aussi des joueurs qui vaut autant que les joueurs de CFA comoriens qui sont en France. Voilà. Et en dernière chose, je fais un petit coucou à mon petit frère Mesmer et à mon ami Ali. À vos salam. Merci de nous avoir donné cet éclaircissement et aussi en même temps votre point de vue sur la question du sport. Justement, je rappelle, nous sommes le dimanche 7 juin et il est 16h passé de 55 minutes ou 56 minutes sur les ondes de Radio Galère. Je rappelle que vous êtes sur l'émission La Voix des Comores, l'émission dominicale. Donc, tout à l'heure, nous avons abordé une partie du sport qui s'est déroulée hier à Aubagne concernant l'équipe nationale qui se prépare pour aller à Ouagadougou. Donc, c'était un match amical qui s'est déroulé. Donc, nous avons eu des éclaircissements ici ou là. Donc, voilà, je vous fais apprécier une petite pause musicale avant de continuer, avant de passer au journal. Voilà, chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, c'est ainsi que nous passons sur la phase de journal qui va nous être présentée par Mesmer Marouf et Said Bakar. Mesmer, la parole est à vous. Marhaba menji, waishilizi watukufu wa Radio Galère, assalamu alaikum. Ngarjondi sa etan fabari hatru hezi habari zusu e serikali nana Bashar Kinwa wa he ye kompani Comor Golf Holding. Rimjulizani ya ukayangas na takriba mifumo ya wazabanu zi habari zinu kasitu kazabahanu. Haukaya harmamunano wa he mawaziri inuramba au Conseil de Ministre waruhusu kaya ngwarenga oma usie wararu ili huenda wabaye ye entreprise ya Bashar Kinwa. Ikaunga jiunda u harma lesi walanzuani harma omjini wani. Haizo za barzinu hatampaka na basainu kaza kifu. Na huliho de zalaya ye sirkali ya Dr. Ikilu Donini washindwa uhusu lesu alalinu. Eza jiri ndabwakaya sirkali ya Dr. Ikilu Donini watuhumu Bashar Kinwa ya ukaya mgemengoni mwandu ikaundu wadanganya zemali za heze passport.
haizongo wanzwa msezise warenge mausie wararu wawaswili harma lesi walanzuani harma esit ya Bashar Kiwa inu ya Golf Holding ili hautaha wabaye le shirika lahe tibahi wazezise ezeanla ya lunizo harma zabarzinu. Ezajiri ye Bank Federal de Comore wajusu shehitwa wajuliza mamaduna ne serikali ya hahe ya ukaya kanga mwanzo mbaye le shirika linu ngebidi umrilibe zemalikao derapata le shirika linu. Haukale shirika linu ngilo na hazi zifanya uharmale si walanzuani na zihazi zinu riwapata mapesa ngwazi wa hao kazi hazinzi hisa yabo ngwa jorliba mapesa abonge na mwene ubaya le shirika linu mrilibe mapesa hatu haubo mrenti le shirika linu litimizi zihazi za hao ili wajornika zemali za hatu. Mamaduna nuandwahe washukuru banurzambao wazia mausie kwa turengezi ndozinu no ili ye Bank Federal de Comore wajohundra zemali za hao. Abange mdungono hama serikali ya Dr. Ikuludanini kangwa renga wazma kwa tuitwalia. Haukandongo hama dazinu ngebidi watwalie omando wa hazo nano mwiso nge warenge mausie wararu wambi ukangwa fanyu itendo hama dashinu. Ne mahakama ya hile siwa lanzuani watoa zianzma za hao mwezi 20 ya humwizi wame wajuliza serikali ya Dr. Ikuludanini ya ukaya watitotek rekebe ya zenogozinu hautaha wabaye le shirkalinu kabli ya rahau jaka wajua umbabanu zemali za Bank Federal de Comore wajuka uzihunda. Nana wajao owanrohazi wa hele shirkalinu wataha serikali ya ukaya kandi zonga mbayao yabongebidi mrilibe mishahara ya hatu nana wajao zintamnite za hatu. Izo habari za udunga emakati ya jao. Mwana maset bakani karanonda hu emakati yanu. Kayanga arjua ukaya leswalanzuani la tendelwani gouverneur Anis Samsudin yambishi haukaya hakaubadili makomisero wa hae makonsei wa makomiser kao hakawabadili nao wakasita nao mbadili hao wandu wa constate ukaya wende gouverneur kao hakastehi ukayange lazimu wakeusawa wa mrumshena mrumme wa haruma makonseye baka na makonseye wararu haruma wasita yambisha ukaya msafara unu makonseye kaundu warengaze mamlaka nyumeni kabati mwanamshe nusunga juzi sauka ebanu inunda rwadingo au banu zinu zijaa sababu hindi nusu ngwatekeleza ukaya zinu zijaa ta sababu ukaya zevoti kaunde za hema depite kaundu za relwa mwezi wa janvier wandu wazade wanu wakama komiseri wakawale mivu kwa jashinda warengali funvu la walazimu indemani ya leo inu ya unaukaya ungu wa sunzuso warengu wandu wa China. Do mjuzani tena ukaya Croissant Rouge Comorien ka wanu linunde le shirika ikao lo husaidia makafa kabajiri kafa haruma NC yambisha ukawa haruma lesi walanzuani ngabo mharubati wajiri ulawana nema dhamana ikaundu wakana ze dhamana za hili dahulinu ikao ze dhamana za hao zinu wakanizo kontra wakanio ukawakene ze dhamana zinu hata umuzi wame ikao umuzi wame uja ngelazimu wabadiliwa donc nusungu mbuka ya ngelazimu wala wakaya watokaya nusungu mbuka ngelazimu walawe miharubati inu rahaka ijakaza bahanu ili wajuhuju wa ando vinde ya lazimu ya watendee husu zenogozinu ngamjua ukaya ritekeleza banu mifumurakanio banu zahabala zahe shirika la mawasiliano ya Nrabo ikaundulo haruma NC hatu yambisha hauraji ukaya wabiri halatu ya ukaya wandu wahulu wanainite wajewa telefoni wanainite wanuavu watorengwa leo inu le shirika linu limiswa mdo mzima ili watowe hawambe enamna ikao wakaanza wadhulumu wandu wanu baisho haba inungo joka diwani jezi wala na inite shange lazimu bajulwa ili kosala ndobi ya mrikaundo ya fanyaza na ngozinu la uchoka mda hulu kredi mda sobo habai doko nungo hamanda zinu wanungo jifikiria waka le shirika linu ngamfikiri ka husonio ngajo tekeleza za sasa ena husu le shirika la mawasiliano ulanenezi tabuika ondo walonizo na linu ngiloba mwijane mashirika masindi hivu ya hensi ya hatu ya kabulazimu ike ngwa narongozi inji na natija zinji uhusu yensi do mjuzani tena ukaya ambassadeur wa hensi ya shin haonana ni rais wa heda ula Comore Dr. Ikuludanini ye mwezi 18 ya mwezi wa Rakanuo nao mahadisika undu ayafanya ya rehundu natija za ukaya mashinu wangu tayari ya hufanya operation ikawe operation inu wa ikaza ambao isimu ambao operation Lumiere
wanu inu operation ya ukabare ngwa matabibu haruma nsi ya shini wanyipera za macho waje haruma nsi hatu waje wafanyahazi haruma mwizi wa kamili na batayarishiwa hukaya uharumalisi walangazija kabajozi riwa wandu majana maili na mengo mitsano uharumalisi walanzuani wandu majana maili uharumalisi walamwali wandu mengo mitsano abonge ulana no wakati nezemba deka wandu ziremo ensi hatu wanunga fikiri ukaya babo uchunguzi wa wandu wanu ujoka huja hanamna hindi ili haina mrahunde mafunvu ya mlazimu kanga joka nongoza husu wadi wa matso wandu uona namna lazimu unutsambali anro oharuma ensi hatu kabla haranja nika mwana mesmer do hujuza ukaya waziri mzamani wa serikali ya Sambi waziri wa hizo habari za bonze Ahmed Ben Said Jafar hatekeleza ukaya tikiasi namna msaidie yarengaze mamlaka za ukaya ngwanzo ya remplace sharia ngwanzo ya remplace cour constitutionnel ukaya yende mwinyi hudeside ukaya Sambi yatike kandida na singa jua ukaranzwa katiba fanywa sharia shahu ansizo zinongo hizo wandu lazima watowe zenatija za ukakweli Sambinge na droit au katina droit na leo inu serikali wamba uka ngwajo ufawadziwa shakwa tayari wakenesha itsobo nsingo juu waone Sambi ya rejeo haruma ze mamlaka na wangu watekeleza ukaya kwa tina watojo ufanya no ili wamzie wadiwa za ukabanu kama ndo wafanya sharia angelazimu shila sharia shistehilwa namna ikaundo ya lazimu wambise usoniho nga ajonda na tijabili ulawanane za nongozinu mwana mesmer marhaba menji warishili ya ungari wabeshila marhaba ukavanu zambao rihondana na depeshi ya ukaya emali ya pati wa le shirika la Comor Gold Holding ngayo takriba 2 milliards 424 millions de francs comoriens. Ngarnedela unetan fabari ya hatu hamjidizani ya ukaya baishe wananyasi wahele si wala mwali banurzamba ongo una eezi ama huu mfumo unu uralanu huja ngona uziro wa mafura ya uonishia hama kawaida lesi wala mwali na harma mfumo unu ngemkricha ya ukaya litri ya mafura inruha kawiparisa hariali majana mailie kamruha yono upande wahele gashi mfumo unu mruha kawiparisa litri hariali jana na wajaundo tumizani ya ukaya habari raziparisa waziri wa habari za ndani bwana Ahmed Msaidi hatua taarifa ya ujuliza ukaya banurzambao haini mwana mkomoru ujoka hanza ende harma ensi ya Komoro yafanya msafara reje hunu ila visa de sortie rakaudoni kiwa iho migration ihisa izilwa mruka naida Komori idi ngureje hunu yende migration hautahaya tinwa visa de sortie ka umru haka wilibia raljana zaragozino mfikiri hamangar jujibiwa haunji ukaya omwizi wa janvier na kahoma siwani rika takriba wandu jana na magomitsano raka iho migration bahiri bakia bwata mpaka ndogo sanane demru ya kaurema etampo harma ze passport ya kahuja ya tineze visa jawla wabori waswidi harma emiji ya hatu na wajaunga junjia harma ze habari zihusu umkabala wa washidi harma umkabala ununga sina takriban mfumo ya waza furahande ilona miji sita ya umkabala ya washidi holiho miji ya umkabala ununga una maji na emajianu yatilwa heze jitihadi na nazebi swara zafanyiwa neli chama la wawashili ljunda wa harma le bara la Europa hausaidiwa ni shirika la hunu manga lambo au syndicat des eaux d'Île de France na syndicat des eaux d'Île de France watoa 200,000 € ili haurenga le kungu milioni linu hawasaidia zazinu wakazi wa washili wajunda hunu Faranta na iho Komor kwa jashaidi ya fumvula mapesa chashi hapo ya kabano zambao mejisita ya humkabala wa washili ngwa ona maji ya uruhusu wadondile neze haja za hao haina usiku nguna jaile fikira hamada inu iwasudi harma emabavu ya hatu wandu wake ni nzima ili hauhibiri imaisha ya haina usiku ya Komor mwana Mased Bakar le dahola hemirex ani inundo ministère des affaires étrangères warenge hatua ikawe hatua inu hatua kawe iparengo harma ensi hatu sha nusu ngwambo ebangyo masula ukaiti masula au kaya warengo hatua ukaya wandu ikao wandu hazi wa serikali waloneze passeport diplomatique wamijan neze passeport de service haina mrujoka hafanya msafara haro hainde bonze ikawa wasuli aeroport ya hahaya ya rengewa ila passeport au kaila ilati ya mru personnel ya ukaya mrende ya kenio haya lupa chie sajo kawanza sha ngelazimu serikali wa irenge hawiti jomkinishi ukaya haibalaundo haya ende biswa magenro romanongo msijua na watekeleza ukaya haina ndongozi yoka mkinishiha sha ngelazimu wandu ikao tibahi banunga wandu
ngemkini hao kamru kwenye pasiporo inu hata hatolo hazini shaila pasiporo mratokaniyo hajuhado pashia eroha ende malanzao sha ngarifikiriuka ulawana nazinu ambesebanu wowo ngwavizeu wa urongozi ndo jina no itsonda zinu wa zamba zinu sha ngarjohonda nezena tija mfumo jao domjuzani ukaya madhamana wa droit de l'homme waja haruma ensi hatu ili waje wafanye formation ya gendarmerie na ne mapolisi hulawana neze droit za huso wanduikao ndo wahundwao ne makafa waretewa haukangari jua ukaya haruma ensi hatu yomkinishi hamdu haretewa rahamdu katsujweza renda mra ende harema makoshi habungulano nono raha mreja jua zatonga mriarengwa zanongo zinu droit de l'homme watekeleza ukake zinu zilawa haruma zensi pia nyuma ya hatu abangabo lazima wafanye na jitihadi ani ila garda vue ikaundo ilio haruma zensi zinu wajina irumishio haruma ensi hatu irudi tena tsikia ukaya mndu atsoretiwa atsodobunkulwa na ikatsujulwa ukabala nge haruma halatu kazi baisho mnge haruma halatu shakija lazima mrado bunkulwa hena mna ikaundo zifanyao haruma ensi hatu ngarjwa ukaya mfumnerakanio mamera wa Komoro wa wasulu harumalesi walanzuani hawenda wakamilishe zehazi kao ndo watayarishi wao waje wazifanywa haruma mabavu hao nao ngarijwa ukaranzo wakati wa wasuli harumalesi walanzuani nongozi njiza mbishiha namna ikaondo joka ufanya hazi nezebije namna ikaonde zinongozi joka endelea waziri uhusu ze habari za wando hazi yani ministre de l'emploi et du travail hafanya msafara ndo haruma ensi ya Genève ili ende haruma conference internationale ya ende ya dai ya Komoro wahunda nanzia ukaya wadoto la misaada ya huja ifanya likoliza usoma hazi za mihono haruma ensi hatu ukaya hazi haruma ensi hatu ngasi mavu wa wandu ikao wasomo shanga sina wandu walona kalizi sha kabati mrikao ngena maarifa wa ujua ukaya mbazi ino haisomo namna ikao ndo ya lazima ngarindo harumale si wala mwali watolo hatua ikawe hatua ino ikahuja itekeleze ukaya wakati wa his examen anende back ne bipse ne jao ngemkinao kanga wandu ikao umijini waliyo ngihohule neze centre d'examen ikao nusungu ndo himindu hao atajo waswili ula mahala examen waranganyao kwa tushinda fanya examen namna lazima abo nge bafanywa centre mbili mjumai za kaya ze centre mbili zinu enzima ifanywa mirengoni enzima ifanywa mjini nyuma shua ili haukurubisha wandu kaundu walwe mabavu yanu wati mpaka wajefomboni ndo wajifanye ze examen zao. Marhaba minji mwana Masid Bakari haukamilisha kabisa tanfabari hatu ndo utunjia mbabi harma unkade husu ya siasa hauka M2 jao timwambia ni hawa mana ya ukaya mwanyasi ziko ikao hazalo harma mjua dembeni hongu wenge mengoni mwandu ikao ngwajuka ukaza hele harma zevoti za ho raisi za ho mawa waziri zidi na 16 yani muhani haizo M2 rakanio hakana bunjilio harma mjua Marseille harma esali ya magalo tirengefu harma libunjilio linu na yehutuba pando mwana ikao ndia itekeleza na mengoni mwazendo ikao hanika sira siwa Komoro miadi ya ukaya ekarim chagua ya kiraisi wa jamhuri mahani ngujo zifanya mengoni mazinu hajuliza ukaya ekarim voti basi ngujo renga waziri ujola wa harma diaspora hunu la Faransani na wajau hajuliza ukaya alifube ngujo itia harma ze biro administratif na wajau harma hutubaya ya unisa ukaya kale wenu sharti mru hasomo ki Faransange ya renga waziri hau ministre hau meri ama hu ekamru ngujo alifube ya Komoro mrujo renga ministre tibahi ya renga meri hau prefet na wajau hajuliza ukaya le juzo lahe ye karanfu waswidi elavani nana ilangilangi ngujofanya ze juhudi noidi walimajiwa hatu wafanya uzango zinu le juzo la hauli hunde bahuziza nana wajau hajuliza ukaya ekarim voti harma emizimfukari ya mwado ngujorenga uandrikao duadanganya zemaliza daula za Komoro ya wafunge ya wasezise zemalikao dualonizo nana wajau hajuliza ukaya walozi wa henti ya hatu kana wadiwaza haukaya Banque de Développement de Komoro wandria wa Tanzania fikira ya udo raisisha walozi wa hatu wepati wa aina videti za ndogozi nzifu bahe karengezi walozi wa hatu ngaju saidiwa ili wahundane na vedeti za uruhusu wafanye zihazikawenda za hao nana wajau hajuliza ukazi tabu za nzia zilo harma enti ya Komoro nana mwenje ekarimvotia omahaujao mwanya siziko ngujo ruhusu haini mwana mkomoro ulomba bahanu ya johenda mbahanu watina uka hatabia nana haini ujoka ngena
haja ya hengu sahumba mwenje ya ihunre izo habari za udunga emakati ya jao na wajau serikali ya Komoro vanur zambao washukuru wazia le shirika la Lafarge kaltuhuza esima harmanti ya Komoro na zangozi sababisha ya ukaya wakati le shirika linda wasili harmanti ya Komoro lijuliza madhamana ya Komoro ya ukaya ngwajuka ubwa uzini ya uhuza ya ufanya sima haizo mizi minjibiri wondo tambahi waundukaya ezendogo ikaundu azamba jana tindizwa lonizo leo kartufanya sima radio renga wandohazi wa Komoro amahu ngar komandeo sima iwasuli harma inti ya Komoro haizo 25,000 tonnes za sima ziwasuli harma inti ya Komoro ema bahazazi ya inti ya Komoro ikaondo wahuzawe sima wajusu shehitwa watsaha serikali zenogozini zifutwa haukaya zinsideheli wazamba rangudo mwado uwasuli mwiso haizo wizara ya hele tumo uwasuli wizara he finance inurambao ministère de l'économie na finance watu atarifa hauzia le shirika la kifaransa Lafarge watihuze esima iho Komoro na zinu habari za udunga emakati ya jao Garjunje emakati yanu harma onkade husu esport ekasid bakari katina zonjeza ngena zonjeza ngernje harma esport marhaba no mjuzani uka emachama ikaongwa ukinyume ni serikali ya Dr. Kililu kao emazamanu ngamwejua ngabojua ngabokadimu ngabo adede zamzam ngabo rija ngabo pek emachama yanu yonsi pia waende igomweja haili hahujibu waziri wa hizi habari za ndani Manyasi Msaidi wamjibu wamwambie ukaya karadhi bahaina mru halazimu ya leo harumweshanu shahe ukaya leo ino wongo atekeleza ukaya serikali ya Dr. Kililu wafanya hina mnaonsi pia watsahewa nruikao onankalizi na kufuru ili iwaje watebaraji kandidature ya Sambi na si na numa zamanu watekeleza ukaya kaina humkini hale loinu wafanywa cour constitutionnelle ikaingio harumwe amri ya uka yifo wafanya izo ministre de l'intérieur yanzao shatsukaya wahansi wabo ili wafanye zihazika ndo walazimu abonge wongo watekeleza ukaya eheli wambilwa ukaya kangwa unefikira hiyo no akebonze wadulize mpampasha wejao masiwani kwa nauri hiziwa wafanye hizo ikaundo wazifikiriu shaze ngozinu garjua ukaya gajoka na mwiso ikao na ujua rambe ngajoka na mnaindini shaino ngoino katinyango ndo mjuzani tena ukaya mjuzani ukaya le shirika la mawasiliano ikao washindwa neze kabini telefoniki iza kwa haruma ikabitali hatu kwa jambezi za komijini ulo ndo wakati ilo nunu haruma masarira yaona mnungo no kabina telefoniki banjia mbuzi ikansi ilala haruma kabini haone saukaya wanduanu washindwa nizinji nao baja namna ukaya waje shirika labili lauka le shirika lino lijeli fanya hazo haruma ensi hatu ani shirika labili la mawasiliano likaonga jowa konkurence wongo atekeleza ukaya ulo ndo wakati ilo nunu kwa tsuo na masulaha ukaya serikali amba ukaya kabatimurajo kubali katimurajo kubali afanya concurrence sheka ijange lazima mraiba hare shangwa mbokaya ile shirika la bonzelinu la mwangalijo like na masuliano le shirika lino serikali watayari shakaya kalinauli ba charge haruma 12 iyo nde namna ongo ajitekeleza we namna hiyo wadiwaza ukaya leo ino le shirika lino shirika ikao ngalifanywa hazi wandu baishwa hatangu hau baishwa na damu gadhulumishi hao hemba kredi kaundo mra yaso waya parabanu hisa shaze ngozini zonsi pia le shirika la bonze ikao joka wa mbango wajao kai yambisha ukakona kauli basharja mama 12 wao kwa tayari wa warensi waje nabo iruhusa ya ukawaje yoti hao shayo ya serikali ndo lazima wafanyize na weso ndo mjuzani tena ukaya ulihondo wakati lonunu wajahinru ho masiwani kaijaja nyumeni sha irenge mabavu ya he kapitali yonsi pia shinru shamba medicine traditionnelle ani yanu malalao ikao ngamjua ukangahuziwa haruma magurueti na zanda za halwa haruma plasi amana wala café du port malalao ya tsambazi wa yabo ikao malalao yanu imruka ndo ya huzo ngu ya vumizo he namna ukaya kabati tabu mre ya hula na kartu johar mwazi detaiza uka za he namna malalao ya fanya ho sha uongo atekeleza ukaya malalao hayo yanu
serikali wamba ukakaitsi haki wanwa ransiwa hauka imalelo yanu ngamna madhara hata matwabibu wao wajitekeleza uhusule swala lino ukaya ketulazimu serikali warensi imalalo yanu yado huziwa haukaya ngatoma bademenji na si ngarjo ukaya ulawana ne biashara inu biashara ikao ngiona wandu waluna matwabibu wabushi nusu hao ikawa waundu wa konseye huu haundu wa mbauze habari wahija weja wedhulume marania ukanga njokaya wa dalao mnuhula farmasi sha mnukali hulu haruma shanda hauguruweti sha ulihondo wakati lonunu nubahane nsia hatu ya honda mnungu chukuru harengelida la ubasho kalina kwa mfai halulu kalina limzalia tabu ngo wakatulanga ajojitswa hanzari mwambeni tena ukaya Universite de Komoro ya mvuni wahisa ulihondo wakati lonunu nzino mfumora kanuo wana sali ya informatique ilo komple ilo nezana za lazimu zonti pia doho mjuzani tena ukaya ya waziri wa hema hakama hafanya msafara hendeo harumwa lesi walanzwani ili yende yaone mihima ikao ijiro harumwa lesi walanzwani mihima inu ihusu upande wahusu eziwanza wandu walone ziwanza nusu kwa tuanza wazideklare ngabutambu na mashaka na afanya bunjilio ili ye wandu wa hema hakama na wandu ikaundu wa shule honzo nongo zinu wahunda nanzia na mashawiri ili wandu wa tsijo tsinzana hau wajojiri tambu ikao ngazijoka nziro na si ngazijoka ulawana nezi fanyishi hao sha zinu kazitu harumalisi walanzuwa ni bahi shabu harume masiwa marwa jina zitambu zinu tena zongisu hautimizi ndo humjuzani ukaya haina joka utekeleziha ndo humwambia ni ukaya Ramadhani kabili na weka ikabili ngelazimu wandu ikao wazoea omkarakara wa urensi bango joka jala hao duniani na ahira mruya fanye jitihadi ye kangu hulumba hindu ya hulu mahalani ya lazimu yendea irumi na mna lazimu shamda tsidhulumu mananya na singa jua ukaya ulihonde nsia hatu serikali ya hensi hatu haina mzotumu otsamba ngwasiso zebei shaizo zotsamba hehanywa zivuzi zimiha shaiwanzo dhulumu mnungu juha mdhulumu ukaya ekanu wa manda inu serikali kwa jashinda wa amrisha au watoa majeshi ili zinongozinu mwanadamu atsidhulumu haruma zebazari zinongozinu zotsamba hehanywa sha wakati wazitendwa wa ujazindwa jina. Marhaba menjisel Bakari ngarenga udakika nzima basi haukamilishe taarifa habari ya hatu haumjuzani ukaya holiho ze voti tizo ngazijao ze parti za kisiasa jiunda harma inti ya Faransa kotula wa ujitanya risha na mfumbiri rakaniwe parti URC Ahmad Afusho wakani majlisi ya harma omjo Marseille na mfumonti ya jana parti Rija ya imanyasi metrele rarifu wakana mdezo harma omjo Paris na banu zamba ori wasili wana taarifa ya ukaya mfumbili jao mwezi 14 ya mwezi wa juin ya parti jua ya Ahmed Abdallah Sambi ngona mdezo wajau harma omji wa Marseille harma adresinu 29 boulevard Denis Papin iho 15e arrondissement e kamdongo nzoende harma umkabala unu mnungu jwa udunga le bis 25 haubo B2 ya waswili harma emeria he 15e ya 70 yabo na e parti jua ya hunu ula Faransa ni mahususu harma omji wa Marseille ngwale likao wanashama wa he parti jua nana owanzani wa wakaribu ili hawenda watukuze omdezo unu ikango jwa ndisa rangu dupo sani na daka 30 zahe iye mwezi 14 ya mwezi wa juin d'informati jao eka nsu jitrompe. Garjo ndeleane tanfa habari ya hatu demfumbili samahani mwezi 14 ya mwezi wa juin. Garjo ndeleane tanfa habari ya hatu haumnikani babizi habari ziusu ya sporo hamade heli rastekele zabanu ya ukaya informati jao yenti ya Komoro ngwajuka ndelea harma mji wa Ouagadougou iho Burkina Faso ili hawenda WhatsApp henauna enti ya Burkina Faso harma ze faza leza heze eliminatoire za Coupe d'Afrique de Nations na wanazijana wa Komoro wataula 19 na unga harma mji wa Marseille rangude mwizine ya huskwa juzi ngwajitaharishao na wafanya machi ya kiwanza ni uskwa juzi harma ishwanza shampira sha Oban na una Oban nekipu ya Komoro wahunda na ushinzi hagoli zima kwa hata na unga jula honu Marseille hawaswidi harma mji wa Ouagadougou emakati ya jao na wajauze fas aleza championnat de Comores sha mpira wa mdu hadaraja lezi walangazija hususi equipe za première division shi sashi kazakif amahu omkazokif wa zintabozinu ngabo ajali nziro ya jiri harma omji wa wela ya mitamihuli haukaya harma zintaboza kaushindaniwa baina ya Hembube ya wela mitamihuli na ya FC yomjini Maliambajini zintabozinu zihatimisha hamagodi maidi kwa maidi amahu mresa jimpira mobohari ya kauresa zintabozinu hajurhilwa kabisa no wakazi wa wela ya mitamihuli na banu zambao le kungumanyo la mpira wa mdu la Komoro warenge mwanawoi ngwambahiza oholiho enamna ikaundi ya juruhilwa ngesababishao yende ya hunda na zihiro bonze
na eligi abavu ya mpira wa mdu hautsanganya na federation vanu zamba warange sanction kabisa za usanctione ekipu ya mbube ya wela mitame ule olionde shitendo shino na ekipu inu izi lo takriban mahamitanu kwa na ujo utabu harman tabu za première division tibahi wasisiwa deuxième division na wanas jana wararu ikaundo wakawanilia emna jana wa yatiulawa wando wajujo uruhusu wafanye mitasio ende harma kipu zinwa jina ama ho harma mbube ya wela mitame huli emba mro ya hao ihisa ivu abonge ngarjo subitirambe ukaya zitendo za kifujari hamada zinu kasula wa ujiri harma enti hatu na vanu zambao haini mzima harma siya na le foto la himani nyasiwo yi ngusikitio hila namna ikao de ya juri hilwa abonge ngaromba Mwenyezi Mungu ike zekipi za sport zijunda harma enti ya Komor vanu zambao washindi waju ya ukaya emresa jimpira yeuresa havuzia isho yaona ama ho ajali hamada inu naife abange waishilizi watukufu wa hii Radio Galer ngarjoka za kife tanfabari ya hatu ya huskwa lewinu haumbushiriani jiojele la hairi mesmer maarufu na Nased Bakari ndo rakaumunika tanfabari ya hatu numpangu wa hatu ngawendelea watampaka ndobe saa 12 kamil marhaba Marhaba Said Bakari na Mesmeri bumartekelezia zi habari za lawana na mfumo unu kamili sibila ulatsa wakati rina mwananyatu zukiwatu Ahmed Abdu na uo de mtu ilokambani akiambelia alijua hunu na alijua lu benza liwali kwa kila wakati babur sumbulia zimikro adzeleji haukuti barnamaji haya leo ni kasur vumbulia alijua ni kasur vumbulia siasa jumla maana watu wengi za tekelezwa banu husu ikomoru husu ya mahakama kini kwa kila mtu atotoa za fikra wa mitina zangu bensumbulia Ahmed Abdu aresalamu atowe na fikra za Ahmed Abdu fali tafadhali أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم watukufu wa shili za Radio Galer salama na amani juu yanyu mwana ni zirari wani rija wani tujuru antuajwa matinin sha tsina tongo itsoka yonti na ja sha madama ikaw mwana nya wana zitekeleza huswe parti jua huswe mdezo ya he dimanche ani revenze rislalika haini mwana shama deja lazima ende harmwe base ende ajue hizi habari namna ifanshi hao andi wana shama wana warenge ikarte na wende waone Abu Shakir au mwana nya Shamuin wajue namna hizi etape lazima zifanshi sha hamalizo mwana nya zirongo avani kaya rislalika haini mwanadamu wa Komori wavenze parti beshe kwa shinda warenga ikarte sha wavenze masempatiza na mamilita wavenze warikeba womoja na sina wao walalika ikamgwa wavenze dimanche 14 wabuliwa miwango waje ristere bazima rihadisi bazima Voilà, il est na kanza ni jezize juma izokao mwananyasa iho harmwa Denis Papin eka mtungu anzo contact mutujo para harmwe 06 16 40 44 06 hainu ujoka utsaha maelezo jimla juma hizi nongozino zianze zifanshi sha wanashama ngona harmwa jore jarmwe siege wajue etape za bidi zifanshi sha hainu walalikiwa ngosujo hoenda directement au Mahalani, au 29 boulevard Denis Papin, ikao en face ya he la mairie à 15e. Marhaba Menji. Marhaba Menji Ahmed Abdu, wo watekeleza banamaji ya lijua watsaho wanda wadeze. Waminsungia harma zuzarongolo abantu harma utahan jimlise hawa wandu wa itsiatu. Rikia amba banu rongo banu kawasi namna ya mkomoro abingawe iti yani de madhamana komoro watoshinda wadzi impose haruma tongoza husu siasa yani decision mathalani leo rikiamba ikililu mwanzani wa sambi mana sambi yatongeza ikililu na watu wahe walio haruma yezi leo izo mtu astahe afanya demagogi nyingi rijo amba watu warumao leo ekipu ya ikililu leo ikililu yakawakembelia sambi yakawakembelia mtu akadunga de ikililu de akavisi leo ruzorongo vanu isirikali ya tawala iyo serikali entre guillemets ya mze sambi haya leo oriki ambane mana wananya to kanu zitekeleza vanu ambane wa couverture
wani wa garanti ya ndongolo monnaie nationale ya Komoro, maana ari ina valeur bole borlo na Mfaransa, yani borlo harmo français fa yo ifanya amba ile couverture ile para toneri kwa kila fudru itojoremao Mfaransa surbalilia na muone mba wakati lo kamba politiki ya mutsaha irenge daraja ya ukambane watsahe wa recouvre uwidzi kwa kila bahali uwidzi ulio strongo amba desambitu leo de andoboshi wao badisambitsi sida hiba tu na watu wahe nikafanya societe holding ni rongolo wa mtatiji bensa ndongo hajimla rikia mali nyingi zapotea harma la posti harma ya mafura harma imenje nana zilapitali kwa kila mtu asulawa na envelope karsujwa indadi leo watu warenge decision mana wasimri ya sambi mana ataha afanye tournantile iyo irongolo abantu fumulira kanamba sambi itournante ataha tourner sur lui-même a tourner tena harma ya masiwa ituri anzwani ya moja sambia babo yangazija moja sambia babo mana msudele mbalo de lijua na lijua lo wala kwa kila bahali donc watu washange beyo ntaha watu waelewe debo ilokambane leo banda madhamana Komoro waonomba wasurenga decision politiki wanda watsahe zimaliza hiba na raia bimkia kam amba banki ya Komoro inongoloni kadi bank central man leo karsana bank central bedo mwana dukalo babu biki iyo ya mzungu na wazungu wande hule wakondotuma doko babo mtu wa siasa atahao adzinyesedzea amba waya na mone ana banki tio kama siasa imali ile rakorongwamba ile limengoni mazana zikaomba zitongezomba tike souverain kaisi vavurtare eleze ambane msajajaini pia ilio muonaomba ya maministri waspashia wasuja vanu sababu spara mapesa ya ulibazi anvio kwa kila suku mrongwamba mwenye baraka abantu nao kwa kila mwezi 6 au ya mpara mitano wasukia mbaja vanu na zikipu zahe sababu babo kabasi mali harma itsi sababu waspara mapesa ya upashia zanvio imifano marde yor tojori multiplier ya menji be na mutsahani fanye reference par rapport ya zini za rongolo leo na wenyewe ya mapesa Komoro amba kaito juu akiri president wa Komoro nana watu wa mzingiza wanda wadai mapesa ya hibwa ni kama pesa ya pasporu ni kama pesa ya ringo harma ya mafura peu importe mais en tout cas wenyewe ya mapesa Komoro wazungu walone ya mapesa wahara na muono wakati sambi akavale ya feri ya ile rongolo bikinikor ya tongo ya zatsohole zile ambane ile ikawa wakati ikaomba sambi akahimi akotsaha wane na bamvi za fikira za tawalishwa hule basi wono kamba wazungu wahimi wamnambulia zisheki akanazo namna ilo kamba tsohole watu kakoja harma mwezi watu wakofa hanza Komoro izo de mingoni mwa rapeli nsaoni zifanye wananyatu maprofesor wa siasa wakaono dutekeleza munu ari souveraineté yo parihana tibila buke trongotaru au ne zitimu yahanda demoni ya itio nekayo itahake souverain kai lazimu ike na moni ayo peu importe valeur ya mukatiti au bole yuke sina haja be omwe na itsoka risona mfano mengi ushini na bahal wangina ata Seychelles walo karibu na wasi bali na watiti harma territoriali ne rangu 76 karapar zo kia tambu kawasi bahali kawasi tambu harma itibe kawasi tambu zifanao na zinu zilo Komoro miongoni mwazo de hifadhi manatikia watu wako ukufanya betizi banu yuida kontesa ari Komoro karsana besoin ya arme iboro na utamentem do l'ordre karshina raifanya paka renratsa he watu alama ore ibo wajafanye polisi haruma zi frontier kauwasi urongo ambane leoneka walozi watu wapoteao haruma ibahari besha karibu tu au yanvio ipuliha basi kabasata arme ya ushundo fanya maintien de l'ordre Mwenyezi Mungu abenzi amba kweli karsana mapompier wala karsina tsi kaomba wasu na ufujari wa utiamoro begeli wako fanywa mapiromano alo hunu kwenda Komoro basi siku moja tu Komoro atutulamoro babo sinyese dzamba watu wako kano watu wako zeleza banu hari una pas besoin d'armée mana Faransa sur hifadhi ai
kamlishi wanyawe yani wamotsao vlishe ma professeur wa siasa akauno brahar maz radio zini leo vraiment mtu asushangia donc yo de mananza ho watu abuhea matso beba nkabasi sorcellerie ukiriwo haruma tunguza siasa lazima rengi dhamana zatu be risikira hilila na mneni na ufanya demagogie kwa kila wakati leonsukie watu wengi wazitekelezao arwa tawanda votewe beka basi mtu moja asubutu kabili mbuyu awambie watu ilishauri atahao lifanye atarlawe haruma ini rongolo colonisation maana watu rongwari neocolonialisme de iliono ini colonisation direct ilokamba ironje zenyuengwe ata karsona ho wanadamu lazimu wafaliki nsubulia wananyangu ilokamba ne mkini gigira haka serenga mrongo Said Bakari na mrongo fali tafadhali. Ewa mimi tsikanza tekeleze mbarongo ikao mpango wori ufanya hunu radio nkado mbili husu rijilo ni wananyasi wanu wajawari ni katama ya ukaya zebeiza hizamvia joka usiha nangwa joka honda Komoro nde wawanilie wa Komoro zanongo hizo halafu rilindi hata usikwalilo inu karijajua mba habari husu zenongo hizo ebanu wende kwa agenda almuradi omdhulumlwa wahenawili ya hali ubaki wala ngarijua ukaya wananyasi wa Komoro walohunu baishwangu wa dhulumishi hao sha ekaipasa za ukangondo masiwani yabo kabati tabu haina helijo hamba kwa joliva ukaya uliondo wakati lononu ngarijua ukaya ze haina vakansi sitondana na mikiswa ya agencies andrabo na jauna ja sha upane amanda urkanza wala andika undu wa jabanu ekanga mjo kangurishilio ya ripara ni kemba habari ekabanu zilandrabo haweka banu wendo msafara huo haweka wende ewa hundu natija indini haukaya kabatiza badilia na obala mshila ukawambia hundu ka batime mjo reserve place timpaka mwa dome uja uliondo wakati lononu inamruika hundo yakaya reserve place hende haivuru hataba haino wao uvuzimia kwa tuoneha sikaanza ekale lo sikundwa jina ondu wabe nuhe warambie abantu joka de situation ilio. Marhaba Said Bakari utekeleza mwananyatu Mohamed Manswabu atsaha ringi fungu harima zifikira za heri tozikiao harima mda ulukamba tsuo haya Manswabu unamrongo. Salama na amani jula hanyu mfikiri hama haurangezo Said Bakari ya hamba upandwa he zebie za heza avion mamfikiri wala wajawa ronesoka lenu chama la kiasociation la juha lendo masiwani yo den heli zanungo heli zendeleao ngasina maha na maha anunge bidengari juao kaka watu ngozo badili kaka wajaja serikali ya sabuzi vanile or sanga sina maharbaini lazima urshindere leo kaya karsina shawiri amma leo ngarangoze dhamana za hatu singa bora zirenga ramba ukaya uliho wananyasi ruansi za mahaminji maharbaini yo mahaminji ala kulli hal ikaula dhimge kweli wajoka washindi wahundu tartibu ikeni heli hundu ukangasina avion la kulli hal heli rakansiban dasne serikali ya Faransa ikaunge hundao faidar mwensi hatu ikaukartushinda rajuharambo kaashiri nikavio baba nuridhulumu muda mwinji rahunda suluhu rahunda na shawiri yaunga sojoka banuru rambe halio yode manu kaya batina hambazi njiso sindo kaya heni mrushi urishilio na juendo nondo kaya kawati zubadiliha ikakari jahunda ndo wasubuti au kaba nwekade ze programu urishiezo mwaninya siziko nane mwaninya si wala ulo marekani bahe eni haja endo bimru tsujo kaya ngebido msomo endo bimru tsujo kaya ngebido o maji ngebido energy ngebido ulozi ngebido zenongo izo pe iladhimu yotinde tabu shane tabu iladhimu rambe engarjo zundaje akawa nabasa harmwe maharbaini no abonge bido rifanyenu mbahindu ambao bilana diagnostic edho mana dem komore kadem komore ngabwazambao ebengena hundesha wir haukanga sina mahaminji banu karno nzaranga liera nzokati wa marhemu Muhammad Taki ngunamrehemu na namze mjuhar shanar tuandi saranzi yabo watsingo doambe ukaya ngunamrehemu na hakanza dorona mhono izo afanyiwa hatende harona rahaija shinda ya rona shaye hakaujuo bana kauladhimu rende sha mhono batinoka harona hajati ni wa ukutuzi yede ndongo ya handani atiniwa
waono kambe sebala joshinda ya kutuziula wa mndono iyo pamoja nendongo kao ngamshukurio emwan nyasi wa heko mora alternative ha onendongo iyo ha onokayabo leo kena ukiririke hali yorso amba ukangebdor la muherambe beka ngasina majidaliana upande haruma upande mraji shasingar fikiru kaleo yesu alatsindo karangar jukta jangar jukta jawizonga ngar juao ni heli ngebdo kamro fanya hazaliwa iyo ndo buhara shaban leo iladhi mwanambe ukaya equalivance da sirlone ensi bane katambe halino ngamo hamaye mwanama libani odamba rabwa mwambwe mawde badi mitso amhelezo kabwali min sujwe ke mawrenge johuja son sujwe ke faransangi na mvu shauka iladhi murkena yeye ziharmwe mararu yodio siritsa hao lafsingaramboka 2016 ngar parao rendera tsahezi rikene zarmwe mararu alafaka ngasne zarmwe mararu ngar josu butira mbe dawla faransa kanar suluhu zaheke dawla faransa inunsi ilo huru ngejuju hara kayo kabati mru johara yo wananyasi wa rumao wananyasi wa dawla faransa au wananyasi wajuju wao wafanyu dhuluma sha amauka ya leo yodio yeso wa Komor handande serikali ya Komor ngo yawe wafanya hindido hule mbabilio harita na kwa tusubutiwa wazingaraze kwela konga ndongo mbili de dhulma ifanyao habo walao bahem Komora kubali batusi siri kubali tsas hunu ya diaspora ngerenga uzanongo pia leo ngebidoro leo rijikome rilamuhe rione riambeze kweli rijokaya yeza sabuzi ama ngebidoro hunde suluhu rishiliane naye ikeza virazi viri rifanye mbahindu idingo hamba ukaya singara mbao kangebidoro rifanye transition ijokaya équitable ijokaya pragmatique pragmatique indri pragmatique dabokaya naam garjoka ngutsaho mbahindu kaungi armayensi haihundu hale hauka harmaye inu ambao de strategie ranzi wakati la hata wakati idingo ambao wakati raka harmaye ye gerfrad haunduze faida hizo pia leo ngujoka undaze faida harma maha 20 na maha miraro umbese karnaka ukabano shal murad ngujoka undaze faida za zila richesse zila maadini do harmashe shila ibando shasha na engene ilmu alafa ba hinga sojoransi ba wa Komori wa feba sise ni mrado amboka heni mruna ngalo hao heni mjina ukenzi anda kuli hali singara mboka ya leo ngebido 2016 mrati jarambia mkatala na mkatili na rihime risubutira mbesabuzi rijua ukaya mfano artungore ngai mwanyasi sambi mfano wakaenda harmoyezi hamba minga mwendo amjolekeze mararu ngarjo muzisa ebanu lekeze mararu ye hamba hakubaluke nsiyo maswamane shangjo lekeze mararu alafu wananyasi ngwaju na haya waje iyonge unesoke kaja kahwelewe manasiasa au baade kabala kamba ndabu sisi yode manoka ya banu sisi karja ban ngarjodo zamba rifanya mparo wa sabuzi ritsahao ngarjua wehedi aladhimu rafanya ze habari ngartsahao ze partizan ndabo zilo ihwari parti majana matanu wasubiri rihundeye amani rihunde no mushiliano atudasi ne heli akauladhimu ngo wakati lehni mdungu jofanya ye parti yanza yo haki shabanu kartina nsinga tsingwanza parity zinzendi marhaba menji Muhammad Mansabu hotekeleza ngasina mananyasi Jojo ikawa haripara rangu wakati ula ngarushila Jojo marhaba mwanama Ziwari mwanama Mansabu Gigi alitawfiki Mesle Marufu do warumishi wahe radio wontipia ngani mbushoni mfundiri njema ya hairi ama izo mimizi kanza nje womva wahe mwanama Sid Bakari ka odo ya utekeleza kwa wasainu ukana vanu radio harme radio galeri ya basi irende radio independence haina utokana ndrabo tujao radio ya buliwa ya jerambie tena yaweka haja yobamba ruli uje tena uje uzitekeze ndrabo nguparo kalondaru hachamba zendrabo ilo waheze kweli watini kwa nafasi zao wato radio watachitekeleza yabone rom sio kishangaza ukana waje mbya jerambie badi para kamda paro ndo paro kamda paro lalika watu wajarambia kweli sanyicho paro waweze ndrabo wajarambia unge ani sasho na siha nganicho palo wa sport lelo inu yo si amale Komori amaikoni kama jueri nengu wabadie wende Burkina Faso wende wale mpira shoka urenga walo Faransa eka mtungo urengezava ala mambagari kozao na mrenge maze kibuzo Komori za champion iwalangu walindao maudu wajiwa pashi wende Burkina Faso hawunzi nyingu wajiwa wende walo mpira ili walochua inamna waruha wenda ubonze janga mbengao wabuhe macho wende Burkina Faso wasema to wake Komori ne champion gobo iso wati parodoroha semslo rungu walo Faransa obonge ngani kazo yabo kimde bangu wanzu wapale wanama wa galeri
singujiani dio jema la marhaba menji mwananyasi Jojo Alitaufiki ngwaje tekeleze halafu saila zuki watu Gigi Alitaufiki Gigi rangu haya Gigi fala tafadhali marhaba mitsikana nukta mbili tsikanza njibu Jojo ranzi zahe malaliko kasikardo lalika wandu wajua jitekeleze sho wandu wauritsaha wajua jitekeleze emana sikarsujua wambo kweli ndobi wabondabo ndobi almuradi jaji tekeleza hena ranya yojwa umsuali yojwa hambeza ahe au hamjibu yode namna sisirio nao buliaze nafasi ambese wambose kweli ngwarindinrao kwa tusubutu huja wambeze kweli za hao almuradi karja paruzi ya mratije yendo na kanzana ambe upande wa hemalaliko za saya armwe mahadisi ambishi habanu yahe siasa yahe masiwa afikiri karna ujwa unika mrutuma uka kajanza yafanye aunga jamba kajashinda yafanya hauka emaluja kama zero ele duja zero ndalinda enuka infomie ye katuruhusu hata masiwa mararu ya hunda salama neza lauziwa pia hata leo kavati development jofanyishia jeliko kavati development yafanyiha ili emasiwa develope na tibahi ranzi ala la maore banu emaore nunge rumilao hauka wo wanzoa oneseka awarenge maore walekeza no izonrabo hauka besi wajilekeziza sho wa maore kwa fuhanza ya wa maore ngwa tabihao wa maore kwa tihindu harmenti yao hatanga wa maandamano ya mvuu maore uka ranzari juse shehitwa dingohi na ikebahi rijulani ka rijula ka ngabo wa maore wa soma rahanu wazungu wa watende yao noko japaro rengwa waendesa zamu chasodonikiwa mrumweu bahari haba lomweu hasomuhane mundu na hizo wa maore na wasubutiwa zambe haukangwa zienshio sidojidzi hauka siwa Faransa almuradi za saya na kanzena ambe upande huo uka riono ranzi independence taleo uka Faransa wazamba pia ranzi ma president wa jataleo kabati kana ruhusu mndu yakome maore shaizo ambao watsozamba sisi ngadiruhusuo rikome masiwayo mararo rifanyizo ranzao riakandamizi donc karna paroshinda ralekize masiwa yo mararu watsina ukangari wanao udzima wahe masiwa yo mane umkinihe alafu inu yahe udzima he masiwa umkiniha bien sûr karjamba amfikiri karnamba rendora renge bundukiri wanene Mfaransa sha garjobu amini hadani watani waho wa Komori ka na wajijua ka wanu wafao harmwe bahari baina nzuani na maore wanu wa ulawa au kawafu harmwe bahari ya hao ya hensi ya hao warendwa tsihindu harmwe hensi ranzuani hata maore irejera mbe masiwa ya saya donc arkandamiziwa upande huu tibahi shaika rambe mbwana hini lazimu idumu na riwane visa baladuri tolwa na riwane waramba kanga rifanyo tournante ikanga rambuza kweli yende maore hauka armwe sharia mshilijisha masiwa ya Komori ya amba uka masiwa ya Komori yomane shatsi mararu imana buko karja parodai izo zimkini hindi shasi lelo obahanu wandu wa siasa pia wa mia leo haya na rejeze tournante ngazija hao masiwa ya saya rilekeze masiwa yo mararu ritsonze ola mnashiba ola mtawalifu yarinika bahe afanyezo yanzao yaritsambaze yarenge mali yarengeze ndogo pia eja watandi basi limba mimi na kanza nitekeleze Ali Taufiki unomrongo. Oui, bon écoute, moi je sais que
il y a beaucoup de sujets là, qui ont été dits. Mais moi, je voudrais répondre à Guigui quand il dit que il faut le problème de Mayotte, tout ça, Guigui. C'est vrai qu'il faut se battre, mais qui va se battre, Guigui? Toi et moi, Guigui. Il n'y a que nous qui en parlons, Guigui. Il n'y a que nous. Donc, je pense que, après, pour ce qui concerne Mohamed Mansour, qui dit que on n'est plus gouverné, après l'histoire des billets d'avion, tout ça, il faut une organisation, Guigui, parce que on n'a pas d'organisation. Moi, je voudrais répondre à Mohamed Mansour qu'il faut qu'il comprenne quand même que tous ces combats-là, il faut des leaders. Nous, on n'a pas de leaders, Zilari. On n'en a pas. On n'en parle pas ici. On n'en parle pas. Parce que le problème, c'est que la diaspora, on ne l'entend plus parler. Au début, Seth Bakar, il a parlé d'histoire que le moufti s'est réconcilié avec d'autres mouftis. Mais tout ça, ces gens-là, ils se battent pourquoi? Parce que quand aujourd'hui on a un leader je ne dis pas qu'il ne sert à rien, mais personnellement, je ne vois rien arriver, Zilari. Donc moi, j'aimerais bien quand même que la diaspora ici, il faut se mettre en cause. Avant de mener un combat, il faut que nous, on se mette en cause. Parce qu'aujourd'hui, on est inexistant, Zilari, ici. On est inexistant, que ce soit au niveau administratif. Regardez les problèmes de logement, Zilari. Personne n'en parle. Et pourtant, ça existe. Aujourd'hui, nos compatriotes, la plupart des gens, ils n'ont plus de logement. Ils dorment tous dans la rue. Et le problème du travail, il n'y a plus personne. Tous les boulots qu'on occupe aujourd'hui à Marseille, c'est des boulots que, je ne sais pas, qui sont rémunérés à 600 et 700 euros. Comment tu veux vivre avec une famille, hein? Donc, je pense quand même qu'il faudrait plutôt essayer de s'organiser pour pouvoir mener un vrai combat contre les politiques, contre le visa baladur, contre les histoires que Mohamed Mansour a évoquées tout à l'heure. Hein? Donc aujourd'hui, je vois que chacun, il se bat pour lui. Donc tant que nous, aujourd'hui, on n'a pas comprendre quand même que plus on peut se battre. On pourra toujours parler avec Guigui de l'histoire du visa baladur parce que c'est vrai que c'est un problème. Mais je ne pense pas que la voix de Guigui seule compte. Il faut que Guigui, il a plusieurs Guigui. Sinon, il peut en parler jusqu'à demain matin. Et ça ne changera rien du tout. Donc, moi, j'aimerais bien quand même que nous-mêmes, d'abord, la diaspora, il faut se mettre en cause. Il faut qu'on arrive à comprendre quand même que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, ici et là-bas, c'est de notre faute. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe actuellement. Tu sais qu'aujourd'hui, il est interdit de transporter de panneaux solaires au Comores. Au début, tout le monde pouvait faire entrer des panneaux solaires. Aujourd'hui, la compagnie Moamé a déposé plainte contre l'État parce qu'elle ne veut plus que tous les panneaux solaires se multiplient parce que il ne veut pas qu'il y ait de la concurrence pour un pays qui n'a pas d'électricité. Donc, est-ce que tu trouves ça normal? Mais les gens, ils ferment les yeux. Pour eux, c'est normal, Guigui. Pour eux, c'est normal. Et pourtant, ils le savent. Ce genre de questions-là, elle n'a jamais été évoquée ici. Hein. Et ça existe. Hein. Aujourd'hui, Mamoué a déposé plainte contre l'État parce qu'il ne veut plus que les gens transportent des panneaux solaires. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse combattre l'État, qu'on puisse combattre le visa baladur, qu'on puisse combattre les inégalités pour le boulot, les inégalités pour le logement? Aujourd'hui, on est en train de nous détruire le boulot. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils sont carrément expulsés vers l'extérieur de Marseille. Et les gens n'en parlent plus. Ils ne voient rien. Alors, Seth Bakar, la seule chose qu'il a à nous dire, Moufti s'est réconcilié. Alors, de quoi? Il s'est réconcilié contre qui? Alors, moi, j'aimerais bien que ces gens-là, ils viennent parce qu'après, c'est clair et net qu'ils se battent pour le petit gagne-pain, pour ce petit machin. Aujourd'hui, tu ne peux plus appeler un notable pour venir sur une table discuter avec lui. Il faut lui payer. Il faut sortir de l'argent pour leur donner. Pour que tu puisses lui expliquer quand même qu'aujourd'hui, il y a un problème. On a un problème, Zilari. Il faut parler de nous. Il ne faut pas parler des autres. De nous, parce que le vrai problème, aujourd'hui, si ce problème-là existe dans le pays, c'est parce que nous aussi, on est en partie de tout ça. Marhaba Ali Taoufik. Je rappelle que vous êtes sur Radio Galère 88.4 en FM. Et il nous reste en gros 8 minutes avant de mettre fin à cette partie comorienne pour céder la place aux amis italiens. Nitsahani ledze mana ulawa fikra nyingi vanu
Ahmed Abdou tsorenga mrongo maana ribakiwa na dakika 7 be ubutolo fikira banu urongo lwatongo nyingi za husu itsiatu waminsa handongo yamba malider komoru morde harmazipia wa malider malider waka wasalia mjua vanu itambu debo ilokamba watu wafanya siasa leo, watu wa siasa leo wa makorompi wa madhalimu, watu wa siasa pia leo pia ndio wakiambeli waloma president na mavisi na maministre leo na madepite. Ce sont des entre guillemets wa utsuajua rahaka warenga decision ni wasifanya siasa watsonsami betsuwa vumbu maana karaona zwazifanya be watu walo harma constitution leo, watu walo madepite wavote o sharia kama zurumishao leo ikaomba ne wafanya namna watu wasondo voti be watu amweso voti wasondo tsaho watu waoneka mfano rivoti madepite 10 basi wasondo fanya namna ata waje wanome watu ari masaji na matishitini na makadri na mafundi ata waje wafanye 3 fois inombre ya watu wavotewa wawe sunyesidzambane mkomoru asulabwa no rengwa mapesa ya itsi no korompiwa ta amwenda harumwe irni c'est comme si kaka nda harumwe irni yo de bali mtu andotea mwana envelope mtu adzamao. Donc heli sharia zafanywa na watu warongolo madepite leo madepite o madhalimu hizo narambiane na watu wao javanu wanyu waona kwa kila siku. Haya muono mbane wakati Mfaransa aketsa harumwe lisiwa latu la Komoro kasukire alawa basi nekabu himi ini mrongomba leader atsaha dai na muone wakati lokamba wamrenge Johari wanda wamfungula renyo basi mwana haramu wa Hervé de Charette au tijibale de ule de onsufikiri Jean-Pierre Chevènement warungwamba lo salo c'est un corrompu wo c'est un corrompu rimrenge rimtinini wo mtu akaharumwa yezi ya Komoru kakojibia isirikali ya Faransa wamrenge wanda mfungula renyo haluhu watu warongoleo amba Mfaransa kasi na dhambi harumwa Komoru gestion ya Komoru wasunahana zizo uo mtu wa handa arengwa harumwa Komoru anda fungula renyo uo mtu wa handa izo pia msuzijua watu wafanyao siasa leo maprofesor wa siasa wakaono zitekeleza banu na wanahanezo inukuta ya vili risujua historia swali amba swali ule ka leader na waka na programme pour son pays muono bahla kadzwa ramodunga babu mumaezi wakati lokamba watu wahimi wastaha wawane na ukutizi wabili wakawashata waliswanzwan watu neka haujuzi neka be watu wahimi maana wa watu wakarenga ikutu ya Komoru ili rongolonzwani tsidei maore mazai insabamana na watu wahe waoho bon de hule nzwani basi Mfaransa ule watu wasalia wengi banu warongoka sina dhambi tongo bola shinda ifanya andarengi transali arenge amrenge watu wao watu wakana tambu wakutambisha itsi isi develope wande wambahidza wabiri maore wamula babo wandambele halare nyona haruma transali yo na mnambia hunu Komoru mtu alona zana midzo yahe yashinde ya para 3 ton basi hiyo de midzo ya Muhammad Bakari banda ilo kamba isirikali ya Komoru wakotsaha wa mhukumu umwanash Komoru nikafanya tongo njema baborto urto sherehi urto shukuru nikafanya tongombi Mfaransa narilishe hukumu redzi hukumu waswenyewe be asujaja fanya ingerence na hiyo nika watu wa siasa mrongo wale arijojo arongo karswahira wao manasambi kasubuto ajabanu ajwamba rtomdzisa afa sambi ko rambi amba usondoto wa zinyumba zakatsa usondo reforme justice utie na plein emploi ufanyaje fundi kasubuto ajabanu na hunde bahali inauguration ya wako tekeleza ande harumazivoti na mnahani dhakiwana muhiri tsivaji moja wala tsivaji mbili mana leo kasubuto wejabanu weutsahuwa andapare watu ilokamba katsumdisa tongoho aremwe masama oho atazikire bon sumvulisha mana justement Mohamed Abdou wawedi wati haikemba ya mtuo
ou sambi ule lijua ataha tourner sur lui-même et sur les autres îles na waida rungamba itourne dile o ataha waida a tourner harma masiwa wakarsoelewa lijua litaha lwele asubuhi na mchana na huku haya fale tafadhali urele zifikira zanyu za jua na zifikira jumla za Komoro. Ahmed Abdou ani mwananya wana deja makati sa imaliza na wale absakasujatani wanujibu namna jeje parce que urongo hata urenge 6 minutes ululagu hata ikomo abasa badan zan rongowe nsorongo jeje abo kaire nili sheva wala kautsa harfanya demba harmato ngamure hizo rifanya siku nyingine na unaona dakika orto dakika wala tsikanza muhimu na kaza nuzise harumu mwananya zuku watu harumwezi habari ze huswe tournante parce que wan hazirongo ani si tournante u tournante maore wani kaubidi lazima ertsombe tu hallo hadisi wani jovenza kai leo tournanti ende maor ertsofa jeje parce que haramwe sharia wamba tongo fulani na tongo fulani ngia makati lazima ende maore abasavan est-ce que comment yashinda organiser primaire maore ewa lazima ala kabidi lazima wantu wazirongo parce que si uzisa mwana parce que eda kauzi suala parce que vraiment henamna ila sharia zilio enamna jeje parce que mwana gigizi tongo zina zazirongo nsani musesu ala est-ce que tsofa jeje rifanye tourne rifanye primaire maore handani afikire handani de kangaranzao ekaritsa eke serikali ze parti za Komori zitsa eke maria ya wa Komori watsa shari tilindeka maore ranzira ratwa shambo ririvi banda hanga si 2015 kareja 2016 donc as jabira banwe ya ritiar bomgala de tawalif halafunga ranzuri ritowe shambo ritaomgala no kartsuhanza riungue ilamisi yarisi hano mgala halafunga namba kama ere shawiri rjotsa 6 rifanye primaire na Faransa kataka ufanya inu hajua kaka na ufanya primaire maore donc ririvi abondo bana boka le dhambi la handani si de lonilo haukake jakau bidi ririvi ramba uka na mtsorange mnashiba mdotsonza no ririvi ezabili engeze parti za Komori hata zinuzamba opposition zikazifanya motion zibeo Nations Unies zibea arbeze mitsi dhamana wa parti shekanga mwanzoni wanilie ndrongo meujinika ze moyens za wanilie la ndrongo mitsi na some se fundi wangu sambi namna lazima afanye siasa mitsi ndio na some so wasaya namna sha nujoka kan karadhi namna wafanyao halafu ino affaire ya tournante manana mbone yende maore amjoka repose na kari rihara ya kaka tenda malaundo aditso maore e krizi jola yanabo basi instance international kwa jozi jua si hanzo si sache hitswa hewa la kwezi donc utini uzise suala ya hizo mtsofanya ni mwambaka mrenge dhamana wartsena ze dhamana mwambaka mrengao msie kamtsuzi siha donc me genga mabonga garanzore ndetsintimis e karamba garanzo primaire de maore wa gabo solution de rechange gabo makandida walua maore wa janza wajitekeleze sha gaipoze usuala ngojo votiwanido e namna tournante jovo ifanyisha izo ngono izo pia izo les pièges za he tournante za rihanti za ranzoma doni watsuka mndu hata mzima ya bengo ndo yazitwali shasi mlindata zenrogozi viri ale manzara alhamdulillah karabati zinro ajizofanya yesi de namna ufanya siasa yode ntia usi uswafi hauka ranzoma ndo wahe hezi ya ikililu ze partis ka lazimu zandi so fikiri ka banda ikililu ngarfanyao est-ce que ces partis fikir qu'est-ce que fikir voilà abo amjukazao hawo wakati wa hisa bon upande wa hindini inu mada inu ngejure je hiyo kaika ubidi c'est bon
madani ngejure jeilo kaya ngasina mwanya sifundo watu salimu ngartahori mlalike rije madani rije rijadilane ndondo sho muhimu ngabo solution deja gigi hasa haonesa azinji mfano rijojua badanga makandida riwe primaire rifanye vote direct ilo muhimu de volonté hiyo sha badanga rijo ifanye de bayo ngamkazo yabo ngamjibu mbaba mwanyasi ali zendongo zamba ubanu pando wa hiki uranya wa banu ngojujo twade mada uje wi developer ya ladhimu ngiyo haki ni mruya riwanileze zihakishabanza ngongizo mbili ngabo ula mkonsi watu hunu ngabo ebengena ula mkonsi wa hensi eheliyo yondo lazima litafautishe wala ebengabo zongo lazima lizireje ndondo ilirelewane kabanu ekadeze mbwana za kihunu si maranya ukijabidi rijitange lazima rende dasino wasa yari wane zembwana rihunda ezeze haki alafunga bo tena habo ridomo banu ramboka siwa komori nonga rijua ukaya ngasina msharikiano dasine daula faransa habo ya rirenga siwa idzima ya kanti hardi tena ya rumau harma ila mbaringa si huru yetabungyo yabo enga rujubaki keka rizirenga wakati kao yansi yenu ikansi hemi konti mema ya kiunanya ya kiujitamka ya kihaki za kibinadamu ya heza ndongopi za usawa yodi ya lazima rione shanga mwishiondo nondo izo ambao shaba hoishia batu izo ambao kaza ndongo mbili tofauti de uranya watu banu na riwangalie yode manu kamimi minga mikinyume na zilandingo zisha banu ukayari mpaka rijitenge hunu arirido hunda faida si wadu minga mikinyume hali hiyo leo antankwe wadu na rijisaidie ukaya na rikemaranya wasabuzi je maranya wa hensi inu sha ngarjuju kanum konsi wa hatu wa hupande wa hula hawe kao karna ujoka hamadeze kabila wadovano kao kwa tina mshirikiwano kwa tina ye dhulma ya kanti inu wananya siwafao yondongo yona na shinari juwe halafu mtimizia boni soka harmaisu ala inu nsuambe ni haura ya bana harmainu uliho karjashinda si diasporara ka force aba seza sizibira ukaida ula Faransa isai ihalali shamba bahi nyiti hindu bonsi hasa hadesida hamba ukaya hula ya renga hahalalisha ranzi 2011 yode mana mimi ngoti ngwambarima leader bada ma leader ngwajo huje kari himaruma zembwana de mano kasisi ripara ukana kebazima mana base suala ya baki de suala ya ukaya esirkali ya komoringe ilazimu ifanye lafisinga ramboka ngartsa hao rendera renge ze mamlaka ishiyando izora nambao bankwezi ngartsa hao rendera mbo wa komori warininke beka warininka ngartu subuti yodi zora mbao wala marhaba marhaba washilizi watukufu wa Radio Galeri. Ahmed Abdu utauji mwana pavi nana walatsi kanzani leze mwana nyakaya hamba kaya na warnike na unikiwa karanzo fanya fakuzi na wandu wenda harmaze voti wanikiwa aljoinda harmaze voti sha mtsambe ukaya hula maori kartutsa balanga bwatso utsa hula maori halafu ngabwatsa hao halafu ngamtungu hamba kakawatutsa akaina ukiriza barini sija ukajemba kakatutsa si mimi ngaramukaya e primaire bantusa su alandondo wala primaire wanduwatsa huo wandushihwi gigaza mbando voilà c'est bon ngambukaya ikabidi lazima wanduwa towe ze primaire na boja ko ubidi afanye zidongo hizo wo kililu ikililu kangwanzo kujoshinda azifanye ikisambia kanza ya njeze mandaye hazifanya ikililu hazifanya wakati hema deputy imana hindi urtojo wamba kaya na resuprimer ze primaire za hindi ni rengo wararu wajotsungulo harmema siwa mararu yala izonga rijonga abo feasibility cha wandu kwa tutsaha ikililu ka tutsaha wandu wa siasa lo hunen mungutsanza haina mungutsanza yende ye harma yes lazima ndo revoir kabla wandu wafanye bilan wezazi tournante wezavira kama uritsaura kwa jaja zanga mwabioni kanga bo piege ikaka ekar rancie kadweni vir basinga mjweshi wanzwani wajoha bakai hai shabala mono kaya bala wandu wafanya diwara basi kadu ya vili hatungaritsa hao yabo yo ngai johenda à l'internité okawa wa mwalitsa na ngwajoha ba eturu ya hao ya vili ainsi de suite linu bola zungu so dirora rakazwa lobodzi hobanu haya ebengi abo bon c'est ainsi que prend fin l'émission comorienne
nous faisons place à l'émission Italiana, l'émission de Tonto Guy. C'est une émission à rediffusion. Washindi watukufu hapa nudi kaza ukifu mpango watu wa mfumobili ya leo tarehe 7 ya juin mwaka 2015 sumbanu hadi tena mfumo utojao lera deuzozo karsu gaudza. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Radio Galère. Voilà, et nous précisons que c'est l'émission de Tonto Guy, la belle la vita.